Dobar dan i dobrodošli na kanal Moj kutak. Danas pripremamo baklavu. Ovdje smo pripremili sastojke: 500 g oraha, 500 g jufke za baklavu, 200 g šećera, 100 ml ulja, 200 g maslaca. I za zaljev ili agdu nam je potrebno 600 g šećera, 600 ml vode i 1 limun. Pratite kako mi to radimo. Najprije pripremamo zaljev ili agdu da se kuha. Dodamo šećer i vodu. I stavimo da se kuha. Nakon toga pripremimo maslac da se rastopi sa uljem. U orehe pomiješamo 1 čašu šećera, 200 g. Nakon toga nam je sve spremno. Sad idemo u tepsiju slagati baklavu. Nakon što agda provrije, dodamo limun izrezan na kolutiće i sve kuhamo 7 minuta. Nakon toga ostavimo da se ohladi. Pripremili smo tepsiju za pečenje. Uradili smo ovaj dio, izrezali kako bi lakše složili baklavu. Tepsija je 32 cm. Sad ćemo na dno staviti 1 kašiku maslaca. Dovoljno je. I premazat ćemo dno tepsije. Nakon toga složimo 4 lista jufke. Svaki ćemo premazati sa malo maslaca. Svaku koru premažimo sa malo maslaca. Iskoristimo krajeve koje smo dobili u srednji dio baklave.
Ostavili smo 4 sloja, 4 jufke, 4 kore koje ćemo prekriti na kraju. Sad potrošimo svu smjesu na kraju oraha. Orehe smo ručno rezali, nismo mljeli, tako da imamo malo krupnije komade. Bude ukusnija. Na kraju poklopimo baklavu sa 4 jufke. Svaku premažemo sa malo maslaca kako bi se one lijepo zalijepile. Nakon što smo završili sve, baklavu smo složili, sad ćemo izrezati na sitne komade. Najprije izrežemo pravo. Za to nam je potreban oštar nož, tanak. Evo, ovaj je taman odličan. I sad režemo pravo. Izrezali smo, znači, prave sve linije. Sad ćemo uraditi ovako. Okrenemo je tepsiju i sad radimo kose linije. Moramo ovako prstima pritisnuti. Sad baklavu pečemo u dobro zagrijanoj rerni na 120 stepeni 60 minuta. Pazimo da ne izgori, sve zavisi od jačine rerni. Baklava je pečena, okreće se u tepsiji ovako leta, odvaja se u tepsiji i sad vruću zalijemo hladnom agdom. Postepeno zalijevamo.
sačekamo da malo upije. Baklavu ostavimo da se ohladi ispod folije. Baklava je spremna za posluživanje. Prijatno vam želimo i puno pozdrava!